Jangtongkhang digum zakan samala jule tin ding Jangtongkhang nga tin Ladakh member parliament skujab janyang sri namjal chiteno janyang tampo tuskap pisti ika chichilang tapan tuje jule tuskap tusad na ngi mana miruk tin ma dadus chesni tiwa tina condition kadok sankalan ja sama tujus nok tin ngata Ladakh sinanga taksati ngata chuktung na chu tin yontan jangkan guni tin ngata tangska ma mangpo yoteno tenang na tin dadaksa I coronavirus ya covid-19 tin ngata tuskap penanga loktok kunna dadaksa skalas bardoji na yoteno chejena lokta khang inchi ya college inchi state man ano inang tanirang member parliament chi sulla tenita yontan yargyas pe thokpika tuskap kun demo chan chen mang yampu nira kaduvik tenira charji jati ye kaduvik tenga ta charji dikoteno even skola gujuk pikateni gujuk jan knowledge kasaju chame sangalange le Jangtongkhang nga tubje che jun driang mimang nang yampo ngoto chachese iska po sachesla yang Ladakh se mimang langia changmala yang lanchik jujwin kazu daksangira tiwa jat yontan yargya se sabe magdan bongata yontan inok mata Ladakh se uskong sachan jmuchi bakula skundun skukong majuk zanang yontan ka shet sal kya pesne Ladakh se su uskong jikskyot yod nang yontan ka shet sal tenok tadaksa yontan bo daksangira tiwa nang belte nge khakni se tone juerna chik dang diringa I togibe nadia me jaste se ngata lockdown chakan beka rang nang campaign jukste yontan bo kazu ge jangan zercheshik tebe thoga ai chikta ngata I coronavirus I natngan bo hunmet la yongkan bijaste se ngata I thoks beka ngan la ngata gar gangpo na so ngata matali gyalek ngata duk choste dukste me kyak ko I natngan bo hunmet la yongkan be ngata dring school mi cha che shikchena nanga dukse silche shikchena samkan bo ngata nangwe na goma metkan bijaste se dring ngata skangal mardo mangskyo de ni no innang ranskyon sokspa gune thukje katin la dring radio gun gute television gun gute class ma mang project sala jaduk yang tenna choksla ngatangai lopta khangune rangrang lasgan ne najate ranga gergan guna laskot salte duk ngata lopthuk kunla ya phone gute whatsapp gute social media gun gute ngata class salches no homework salches tate thokpeka member parliament thokne chi ijap tok juiche se solution yo juadna dang butkane ija khachik penange changtang nang sanskar nang ibune na tu chozane singela lokune na ngesta tok chozane ngate wohago lopthukma mangpe doton duk ngaji la internet gala dulgos duk juste patena nangwena borte yulma mangpojigena dangderinga vset ngata satellite kana ngata vset chukste internet pulin nayot yang nyampo nyetup nija chame sante no ngata mobile tower mangpojik sanction chose khonste no us of nangku ne tower ngap chuyot no tena choka jio pa ngata jujuste ngata le nangku gana halam tower chok gyachik tarung ngata soma chukche sinok airtel ngata juju se khonste tower chugni shi ngata le district na soma chukche sinok sompa I tower bo changma ngata gyospa inal da chigni shi nangku ga dup chukste ngata internet gyute ngata mimang sa jap tok pulche sinok yang tebe kane dang diring tu nastunte yon tanu mai chat dan pa ngata thop chukche se chundu chukche sinok le nispa bo thori me lobjong thokni juat na ye shilon Narendra Modi skundun la ngata Ladakh so changme chab juste tukje chi jugo shin ma khachane nok ngata Ladakh la university salte dring university ngata laklene na duleni nok na choga medical college ngata college ko nangyampo karot sumgya ngishu sang chapta gan zat no dang butkane tarigi ngishu sakshi ge jaga june tarigi ngishu sakshi ga yoga jakti tana inna zuge shilon kona Ladakh la skyotte I changma mangdo bora jache simpenin nang I covid lockdown jaste se skyot mathup kanbe taksanga ta ilas po chapik gorji songste nok ngata medical college sanction yongste nok tena choga National Institute of Soarik pa ngata rigna stri nang ne soarik pa ma khakchan the no ngi jipsal jumawosa skyopa soarik pe institute po national level ka ngata le nanga chuat na teo ngata le chikpo ya Ladakh chikpo mix de choste manok Himalayan gangpe nanga I sori ge thoga chamshi ge chaklen jat kan yot nyamlen jat kan yot teo changma yargyas tangche se nang tene dangdring ge jambuling nanga I soarik pa gen la chongche sifya shilon khorang charji dinga jate Ladakh National Institute of Soarik pa nok tena choga
degree college nga tang khalse ga jik sanction jat no drase ga jik jaten pen drase degree college pudrik ma gyala na ya podule ni yot no loktuk se tans ka gyala no khalse skal be ka tarung loktuk se tans ka manung kan be ngata guzuk chama tu ba tu no sketa dor duste dane yuntane to ga indo ya thori me lobjong to ga indo dakse yi jume tuzla tene butkane lo ngata tukchu dunchu na ma cha kana yargas daksa chen yot no le skет ka su ta yuntan no yam poten ngata sepi de las ne to chang le ju choto na ma mang project tem daksa ngata sepi de las na tene net pa tene ngata ina ju ju ta ma po yote no ta khon na tene ngata las ne skap shik pinche si pe ngira ka dok tu san sa nye khak ni sena jun samarak chikta dangdringe su tongba jige nang ne su lo thugi jige nang teo changme sangana lopta sala nok daksa ngata jagar gang pu sang ladak se chapu mal demo nok yontan lopta masala thugi jige ngata gyaba mane borkan skon mo yot no ta yulig ne repa nis pare glusti yot na mane sko ta ta lop thu pu changma lobjong thon testing ne karu chagla jache sin chi chagla jache sin soye thuns ke nang yongo kazu spelche sin zekan beka daksa ma shet gyala yot no tebo ngata mi jiga nogri thopches po man pala yule junors paljor gen la khetche se fyanga ta ma samba gangshan yotno chik nispa bo ladakh ut gyur testing na ngata ut gyur ngata ta ut gyur testing ne ngata chepi de lasna ngata chamsik phimyan che sinok zirkan mo ngati fya ma tiwa chenmo jik no le nye dordu chose te wjin chik ngata nge sepi de lasma skap soma pinche se fia ngata government ne chirka jige nanga rule regulation service rule jete mangpe chogo sano te daksa chuen yotno department rangrang chuen yotno department khachige dubang charte khachige daksa chuen yotno le te kangara sta tok sarne ne yot nispa I rule regulation bo changma dub chara jignang tene soma post ngata pinche seno soma post pinga tarunga talda chik nishi gorato yuti thoppane soma post pinga ngata talda gyat wuji gorji chato te parbe nanga ngata sakya deka last mondul go sanok spene engineer relation no doctor relation no nurse relation no gerga relation no I last po changma thushor cha michuk chese pia skap stock se pia halam dang butka ne jak kune nanga engineer nibya nang ji engineer nibya nang ji outsource choste ngata ladakh pa juni changma nente nogle gome ngata nitun pes de une kucho tang spen ki wo chi cho sen kang cho sen juste dring ladakh se mi guna ha gwen jing nang changme ju no yo ma gyala takpo ngata thapsi ping stock juste che ju na yuti nang yampo ngata karot stong tu ge bajar yong sno yo ngata sakya de kas kyak se yargas chokot yargas chola engineer go tenna mala chuk stangala hamojik chama no rule regulation bo ngata jamu khachule rule regulation ka ngata chize te dulen ladakh se yuti rule ngata so choko samo teo chola da gyad gu gorji charna te parbe nanga skap stock sipia outsource cho se jus engineer ni bianangis ngata nenteno te ni bianangis nang ne jipchu jakshik po ngata e nenteno le ya teo man pa ngata gyanang tukchu raksum bu ketena ngata jei nenteno denna choga ngata khamsde nanga ni spe tang se na ni su khamsde nanga no le khamsde nanga ngata lagal dom post gyanang tukchu bo doctor post ngata khali yotno le doctor post khali yotno ta te bo khali wo skangala yang ata service recruitment rule sama go sama le skap stock ngata spe na chuchu le ngata hospital tongkwat men korzo hospital tongkwat pen te choga darasi no te choga jaga ma po ngata tongkwat pen te changma skangala ngata national health mission na ngata NHM nangkuga post gyanang gu ngaje kaptak josta nogle post gyanang gu kaptak chokan benangne ngapchu ngakshik po shkans ta nogle ngapchu ngakshik nangne nishu sanga bo ngal la yotkan ngunyang ngata continue chochuk stanok nishu saruk pu khetena ngata soman nen nogle tarung ngata NHM nangkuga doctor ngapchu ngapgyare post bo ngata khali lustet no sketa sam shik dak samang puji to angzuruki last but who net sepi to amir juste NHM nangkuga tarung ngata doctor ngapchu ngapgyare gozdom yotno biri ngata skyoda nyanche zor na ngaje juju chese nogle ta iwo no ngata skap stock sifiash kan kanbo ta phuk sipia ye jangtong kang yute mimans da itu skulen nga ranskyon sospe sisi dugzane ngata ladakh la division e sat ngata ladakh se ka konstent penle division e sat po konstent na tenna losare sespa sumeka chokang eka ngata sespa sum cheche chizana tegani nge speech chospen tezani nge to juspen ladakh se junugun tatalik nijatalik zate juk ter zate juk yongche chane tu se nga nyun chonang post stong shnga ngata ladakh se ka ngata phinin juste maji kaptak chos penle testi me ngaje chanima me da chik chose laglen chose dringe inar gyang tongkang yutenge ladakh se junugu na yang chik juat
Talik Juksazat. Talik Juksazat, Yongches Chane inna COVID e Nyoktawo ngata jam chignang, service rule na recruitment rule sama duba chignang. Inna ngata da chig ni se nangkuga. Inna da chig ni se nangkuga. Ngata Ladakh se UT ka post ngata stongpa stong nga nang tugya nang sumchu soksik pinje se nogle nge tanska tang se jode stong nga nang tugya nang sumchu soksige ngata post soma pinje se no te post ngata skangche se no te post nang ne post tong chi nang churgu bo ngata gazette di no post stong ji nang tugya nang chugnis po non gazette di no songpa dom i stong nga nang tugya sumchu soksik po ngata lipo Ladakh pa junu chukche se nogle Ladakh pa mankan ibena chukche se manogle te wangi lakmo chu se jode che jona te ngata domicile rule choches yo to ya ngata kazuwe chi ngata choches yo tewo daksa ngata laglem chen yo tanok pa yongche chane tusena sepi de lasne skapo silkane ngata loktu kuni pia tenang nang jinda chugnis thonkan muni pia maskap zangpo tanok ta post ngata chaptak choches nang skangches po ngaja mimang se damkan muni ngaja lasgani nok teo ngaja chuano testing ne denat to metto teo rang e objal zat go juches inle jot kazu jangyang le ngata yerga sipia ngata funds na yang na yunus palu ngata odomo ma chenno yongano jot pasan ne po inna de dam de ngata coronavirus ya covid ngata tuskap selo pasanira molkan nangin na tin to nariam si ngata I tusat po jama chingnyam po ngata chi la chi samar ngata demo nyam po chendo State Person Yamputa, Ladakh ya Union Territory Piat ngata funds kun yala top te no gatsam singata top gosejut tizach top tesi no ga yate gun tenga tandang se no ga kadushit no ne to jun sam singata nga top gosejut sam singata nga ospa yot te niske sang manga top sta no le ya ne dordus chose te jun dang mistong ngata churgui tarige ogase tarige shnga tu bejaga ngata Ladakh UT gur temple UT gura chignang tenna malla nyampo ngata karot stong ji penevo butkane lo nganne chapta kanokle tewo ngata penyon stanokle special development package che jorna ngan ngata last mamang project jamu khachule kane ngata pene matoba bulon mangpo pen liabilities jot pen tene last mang project gozuk chose juk madu ala therela pen ka una linguishing zeteming tax tot pen le liabilities nang linguishing miskal domste ngata teo changma metkan chwala karot stong ji ngata ngai butkane lo mistong churgu juk sakta ngata la tangstamole Mistong nishu nang nishu sakshi gyana talo junos pajore loe rings la special development package po khorang yang karot ngata sumgya tangstonokle skyo dale te choksla ngata UT budget po khorang halam karot stong tu ginok tantan bujona karot stong shnga nang gubya nang ngata gechu kyanga nokle skyo pa halam karot stong tuk tebe na usnokle dom dring chakpala UT gyurpani dring chakpala inal da gyad gube nang kuga karot stong chune thal te ngata peni lepsta no ta tebe nanga chamshi ngata junge laschet pagune tankha yot teo mamang pek chama nok halam karot nishu saik choksik mane chama nokle tebo putte baki chama sarjeng selas no te nangne ngata mimans la lamo choche sifia lamo chose ha go chuche sifia jwe nange spetan Ladakh Ranskyon Riljon Yargas Lan Soks ngata gupchu kongel lo tsukste dang mistong churgu chakpala ngata penetan yongskyak ngata penetagan yongskyak dang stingju ge ngata Ladakh Ranskyon Soks pe budget po ngata fan bo sbenanga si dugzane anok halam karot dunchu ton ngaj gepen karot dunchu ton ngaj ge nangne karot nishu soksik ngata revenue component zeranok ngata mulazim mune tanke pia pudanok baki ngata yula zampa lam yura chwala karot ngapchu nganga soksik no te karot ngapchu ngange kane tax te daksa karot ngibja nang sumchu soknis no le ngibja nang sumchu soknis ngapchu nganga ne tax ngibja sumchu soknis la kherat na ranskyon soks pe budget po jildap tax no le te choko kargil ranskyon soks pe budget po jildap tax no le skyopa daksa ranskyon soks pe na ngata changme pe ma sode chan esperate onok I ranskyon soks pa ngata lena yotkan bo last chama jonpo khushar daksa ngatang butkan ranskyon sokswa cham chiskyo changme ni record pozik se skyo dadna dang mistong churgu chapala yur mamang pe ngata lam changma tarkol tang Janyang sing namjal le tin ngata tu sot nikan le jasti tin ngata digdini khap tampo ina katin ngata borbo seduk ngata khap ispe ngata ngata yang ngerang manya patin ngata tiwa gun kute yang ngata jal chesimok chota sang nyam padak satin ngata sangkal njas tang nyam pon patin ngata jeng tong khan digin zikkan samen kan tin ngata ongpa jinong leju